Everybody put your hands up in there when them boys are back with the freaky mindset. I'm a hardcore rap nigga, boom boom shake a nigga, rap on blast, it's happening inside 24/7 times waiting for that. My heartbeat stimulates second in the game. My typical lyric says critical part of my life, premier from the hell, oh so sad. இது ஒரு புதுவித அனுபவம், அதில் இரு விழிகளில் நிறையும் கவிதையில் லகரியில் ஒரு பிடி கனவுகள் നിറച്ചൊരു മനസ്സുമായി അവസരം തേടിഞ്ഞ പടികളും കയറി അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു പല കഥകൾ പറഞ്ഞു, കാൽപാദം തിരിഞ്ഞ പല കാലം മറന്നു, കരത്തൊടുന്ന അലകൾ പോലെ മനസ്സുറപ്പിച്ചു വരികൾ എഴുതിയൊരു കവി പോലെ. പരികസങ്ങൾ പല ദിക്കിൽ നിന്നു വന്നു കളകൾ പോലെ, അത് പറിച്ചു മാറ്റി നേർവഴിയിലൂടെ ഞാൻ പാടുപെട്ടു പല ഈണം മീട്ടി ഞാൻ വരി എഴുതി. നേരിൽ നിറയില്ല ഞാൻ കണ്ട പാതയിലായിരം തടസ്സങ്ങൾ, അതിന് ഞാൻ കടന്നു മലയാള മണ്ണിലെ കഴിവുള്ള പ്രതിഭകൾ ഒരു പിടി അതിലൊരു തരി ഞാനും. ELC நாடக தமிழ் மொழி அழகு இணை பிரியாவிதம் நீ கதை எழுது, இசைக்கடலில் படகாய் மிதந்து உன் வார்த்தைகள் சேரும் இந்த கவிதை அழகு. ஏமாற்றம் ஏமாற்றம் நெஞ்சுக்குள்ளே தேரோட்டம், அங்கே இங்கே தெரியுது கலைஞனின் போராட்டம், நெஞ்சுக்குள்ள அணையாமல் எரிகின்ற நெருப்பு, சொல்லிசை கலைஞனின் முதல் தமிழ் கருத்து.